12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक और वीडियो क्लिप में आपका खैर मकदम। हम बात कर रहे हैं हिस्सा बे के हवाले से। अभी हम बात कर रहे थे तशरीह के हवाले से, अशार की तशरीह, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखोगे कि तशरीह करने से पहले आप शायर का हवाला देना न भूलेंगे, ज़रूरी देंगे। और फिर उसके बाद आप शायर की तशरीह करेंगे मुख्तसर अल्फाज में। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक और सवाल की ओर आएंगे। सवाल है मीर तकी मीर या हामिदी कश्मीरी या आतिश की हालात ज़िंदगी या शायराना खसूसियात बयान कीजिए। इस हवाले से पहले वाली वीडियो क्लिप में भी मैंने बताया कि जब आप नोट तहरीर करोगे, आप जो मुख्तलिफ़ तारीख़ इंदराज करोगे, उनका आप ख़ास ख़्याल रखोगे कि आया मैंने ये ठीक लिखा या गलत लिखा। फिर इसके अंदर जो आप मवाद लिखोगे, जो मटेरियल आप दर्ज करोगे शायर के हवाले से, तो वो दुरुस्त होना चाहिए, वो हकीकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ये न सोचें कि जो हमारा एग्ज़ामिनर है वो सिर्फ़ कुछ ऊपर से देखेगा, आखिर में देखेगा, बीच में मैंने क्या भरा है वो नहीं देखेगा। ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि मुकम्मल तौर से आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका आंसर स्क्रिप्ट है, ये देखा जाता है, एक एक लाइन देखी जाती है। तो आप इसका ख़्याल रखेंगे और इस पे आप अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और सवाल है, वो है नज़म एक आरज़ू या हुस्न और मज़दूरी का खुलासा तहरीर कीजिए। तो ये मैंने इससे पहले भी इस हवाले से मैंने लेक्चर्स दिए हैं कि अल्लामा इकबाल नज़म एक आरज़ू में क्या कहना चाहते हैं, या हुस्न और मज़दूरी में जोशमली आबादी ने क्या पैगाम दिया है। दस्ते नाजुक को रसन से अब छुड़ाना चाहिए, इस कलाई में कंगन जगमगाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन वीडियो क्लिप्स को, जो इस हवाले से मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, आप उनका फिर से मुताला कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि इन नज़मों में शायर क्या पैगाम देना चाहते हैं, शायर क्या कहना चाहते हैं, शायर ने इब्तिदा से आखिर तक क्या कहा है। तो ये जो खुलासा होता है नज़म का, इसमें रब्त व तसलसल का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नज़म का हुस्न ही रब्त और तसलसल होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप ख़्याल रखेंगे जब भी आप कोई खुलासा ख़ासकर नज़म का तहरीर करोगे, तो आप बाज़ाब्ता उसका इब्तिदा करोगे, आगाज़ उसका होगा, आप उसका इर्तिका यानी आगे ले जाओगे और फिर उसको आप अंजाम तक पहुँचाओगे एक सलीके से, एक तरीके से। और इस तरीके से आप खुलासा तहरीर करोगे, यानी जो भी अशार हैं उनका कुल मिला के जो निचोड़ निकलता है, जो उसका खुलासा निकलता है, वो आप पेश करने की कोशिश करोगे जब आपसे कहा जाएगा किसी भी नज़म की तशरीह, नज़म के खुलासे के हवाले से। इसके बाद एक और सवाल इन्होंने किया है, मरसिया या कसीदा या मसनवी पर एक नोट लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस हवाले से भी तफसीलन आपको लेक्चर्स दिए हैं कि मरसिया से क्या मुराद है, इसके टेक्निकल मीनिंग पे बात की है, इसके इस्तिलाही माना पे बात की है, इसके हवाले से डेफिनेशंस बताई है। तो कसीदे पे बात की है, मसनवी पे बात की है। उन लेक्चर्स को मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखने की कोशिश कीजिए, रिवाइव कीजिए उन लेक्चर्स को फिर से निकालिए अपने यूट्यूब से, अपने ऑनलाइन ग्रुप से निकालिए और देखिए कि मसनवी के बारे में मैंने क्या कहा है, मरसिया के बारे में मैंने क्या कहा है, कसीदे के बारे में मैंने क्या कहा। मैंने तफसीलन इनके हवाले से कहा, इनके अज़ाई तरकीबी के हवाले से भी मैंने आपको वजाहत के साथ बताया है। मरसिया के 8 अज़ाई तरकीबी चेहरा है, तशबीह, चेहरा, गुरेज, सॉरी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिजज़, जंग, शहादत, बीन, या इसी तरह से कसीदे में मैंने आपसे कहा है तशबीब, गुरेज़, मद्दा, खात्मा। तो इन अज़ा को भी देखने की कोशिश कीजिए और इन जो ये नज़में हैं, इनके और जो ये
ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں مرثیہ کی یا قصیدے کی، ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے کیا بتایا ہے اپنے ویڈیو لیکچرز میں، ان کو پھر سے سن لیجئے اور سننے کے بعد اپنے نوٹ بک پہ تحریر کیجئے تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد شاعر کے سوال ہے کہ درج ذیل اصطلاحات میں سے صرف 2 کی تعریفیں کیجئے اور مثالیں دیجئے۔ کیا ہے؟ مقطع، قافیہ، حسن تعلیل، مقطع، مطلع۔ اس حوالے سے بھی میں نے میرے پیارے بچوں آپ کو وضاحت کے ساتھ تمام جو اصطلاحات ہیں، شعری اصطلاحات، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو مکمل طور پر میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے۔ وہ لیکچرز بھی نکالیے جہاں پر میں نے آپ کو ادبی اصطلاحات، شعری اصطلاحات کے حوالے سے بتایا ہے تاکہ آپ سمجھ پاؤ گے کہ مقطع یعنی قطع کرنا، کاٹنا، غزل کا آخری شعر جس میں عام طور سے شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اسی سے غزل کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا، نکلنا، تو یہیں سے غزل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے ان تمام جو یہ شعری اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔ آپ اپنے لیکچرز کو کھولیے، دیکھیے اور اپنی نوٹ بک پہ تحریر کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد یا میں آپشن دیا ہے، اس نے نظم سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ اگر آپ ان ادبی اصطلاحات کو ہی تیار کرو گے تو پھر ان سوالات کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حصہ جیم میں اس نے سب سے پہلے مضمون دیا ہے۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کیجیے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، وہ شخصیت جس سے آپ متاثر ہے، تمباکو نوشی کے مضر اثرات، جموں کشمیر کے قدرتی مناظر، اسکول کا کتب خانہ۔ پھر دوسرا سوال، اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں اسکول میں پینے کا پانی کا معقول انتظام کرنے کی درخواست کی گئی ہو، یا اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اس سے بائی کی شادی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے، یا اپنے ضلع کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے نام جنگلات کی ناجائز کٹائی روکنے کی خاطر ایک درخواست لکھیے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ پیپر کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں اس پہ اور بات ہوگی اور آپ کو میں رہنمائی کروں گا، جہاں جہاں پر بھی آپ کو دقت ہوگی آپ میرے ساتھ براہ راست رابطہ کریں گے۔ السلام۔